बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 5 का आगाज़ होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि ए नबी, अपनी बीवियों से और अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। बहुत अहम तरीन बात की गई है कि यहाँ पर जिल्बाब जो है, जिल्बाब उनकी जमा, ये जलाबीब जो है, ये जिल्बाब की जमा है। जो ऐसी बड़ी चादर को कहते हैं जिससे पूरा जिस्म ढक जाए। अपने ऊपर चादर लटकाने से मुराद अपने चेहरे पर इस तरह घूंघट निकालना है कि जिससे चेहरे का बेशतर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा छुप जाए और नजरें झुका कर चलने से इसे रास्ता भी नजर आता जाए। और अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया है कि इस तरह की ओढ़नियाँ ओढ़ लें। अहद रसालत में ये बुर्के आम नहीं थे। इस तरह के जब अब जो हम अबाया पहनते हैं, ये आम नहीं थे। फिर बाद में मुआशरत में वो सादगी नहीं रही जो अहद रसालत और सहाबा और ताबईन के दौर में थी। औरतें नहायत सादा लिबास पहनती थीं। बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत के इजहार का कोई जज्बा उनके अंदर नहीं होता था। इसलिए एक बड़ी चादर से भी पर्दे के तकाजे पूरे हो जाते थे। लेकिन बाद में ये सादगी नहीं रही। इसकी जगह औरत ने जीनत को इख्तियार कर लिया और औरतों के अंदर जेब व आराइश और लिबास और जेवरात की नुमाइश आम होने लगी, जिसकी वजह से चादर से पर्दा करना मुश्किल हो गया। और उन चादर की वजह से उनके पर्दे खुल जाते थे, उनके लिबास सामने वाज़े हो जाते थे और इसकी जगह मुख्तलिफ अंदाज के बुर्के आम हो गए। को इससे बाज़ दफ़ा औरत को बिलखसूस सख्त गर्मी में कुछ दिक्कत भी महसूस होती है, लेकिन ये ज़रा सी तकलीफ इंसान को यकीनन शरीयत के उन तमाम तकाज़ों में उसके लिए अहम साबित होती है और औरत अपने आप को महफूज कर लेती है और मुत्तकी बन जाती है। अल्लाह ताला की रहमत के हिसार में आ जाती है और फरिश्ते उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो जो औरत बुर्के की बजाय पर्दे के लिए बड़ी चादर इस्तेमाल करती है और पूरे बदन को ढांकती और चेहरे पर सही मानों में घूंघट निकालती है, वो यकीनन पर्दे के हुक्म को बजा लाती है, क्योंकि बुर्का ऐसी लाजमी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके लिए शरीयत ने कहा है कि बुर्का करना ही लाजिम है। असल मकसद जिस्म को छुपाना है। असल मकसद अपनी अपनी आराइश को, अपनी खूबसूरती को छुपाना है, अपने लिबास को छुपाना है। ये जो लिबास हम ख़वातीन समझती हैं कि शायद सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हिजाब कर लेना ही काफ़ी है और हम अपना लिबास दिखा लें तो इससे कोई हर्ज नहीं है। तो याद रखिए कि हमारा लिबास भी जाज़िबे नज़र होता है। हत्ता कि हमें उस अबाया पहनने की भी इजाज़त नहीं है जो मर्द की नज़र को जो मर्द की नज़र के लिए को अपनी तरफ राग़िब करे और मर्द की नज़र एक दफ़ा आपकी तरफ उठकर दोबारा दूसरी तरफ आपको देखने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि हमारे लिबास बहुत खूबसूरत होते हैं और उस लिबास की तरफ मर्दों की निगाह ना जाए? ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे रब ने, अल्लाह ताला ने नबी से कह दिया कि ए नबी, अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मोमिनीन की औरतों से भी कह दो कि वो ओढ़नियां ओढ़ लें। अब एक बात जरूर सोचिएगा कि क्या हम उन औरतों में शामिल हैं, निसाइल मुमिनीना? क्या हम अपने आप को मोमिन औरतें समझती हैं? अगर समझती हैं तो यकीनन आज से ही हमारे दिल के अंदर एक खटक जरूर आई होगी कि ए रब, हम मोमिन औरतें हैं। ए रब, हमने भी तेरे नबी को, तूने जो नबी को हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने ये कोई आम बात नहीं की। अल्लाह ताला ने अपनी नबी की बीवियों के साथ और नबी की बेटियों के साथ, अल्लाह ताला ने तीसरे नंबर पर आपको और मुझे मुखातिब करके कहा, मेरे रब ने, वनिसाइल मुमिनीना। अब कोई आम सी औरतें नहीं हैं। अल्लाह ताला ने आपका तस्करा नबी की बीवियों, नबी की बेटियों और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपका और मेरा तस्करा किया है। अगर हम अपने आप को उस लेवल पर समझते हैं तो यकीनन हमारे लिए ये काम हरगिज मुश्किल ना होगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अपने ऊपर चादरें लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाया करेगी। फिर ना वो सताई जाएंगी और अल्लाह ताला बख्शने वाला,
مہربان ہے۔ یہ پردے کی حکمت اور اس کے فائدے کا بیان ہے کہ اس سے ایک شریف اور باحیا عورت اور ایک بے شرم اور بدکار عورت کے درمیان پہچان ہو جائے گی، وہ پہچان لی جائے گی، اور اور ہر اس بندے اور ہر اس شخص کے قدم خود بخود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے جو اس کی طرف آنا چاہے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ برقعے میں عورتوں کے ریپس نہیں ہوتے، یا بایا کی ہوئی عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا برا واقعہ نہیں ہوتا، تو انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے یہ حکم دے دیا، اس خاتون کے لیے کہہ دیا کہ جو خاتون پردے میں آتی ہے وہ رحمتوں کے حصار میں ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ کو اس رحمت کے حصار میں لانا نہیں چاہتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو ان فرشتوں کی پروٹیکشن میں لانا نہیں چاہتے؟ اگر ہمارے دل یہ چاہتے ہیں تو یقیناً یقیناً ہمارے لیے یہ قطعاً مشکل نہ ہوگا۔ یقیناً ہم وہ مومن عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اتنا بڑا رتبہ دے دیا، نبی کی بیویوں کے ساتھ، نبی کی بیٹیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رتبہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ پکار لیا، تو یقیناً 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 ہم بھی کوشش ضرور کریں گے کہ ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے عمل کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ میرے رب نے فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا۔ میرے رب نے فرمایا اگر اب بھی یہ منافق اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ لوگ جو مدینہ میں غلط افواہیں اڑانے والے ہیں، باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کی تباہی پر مسلط کر دیں گے، پھر تو وہ چند دن ہی آپ کے ساتھ اس شہر میں رہ سکیں گے۔ یہاں پر یہ حکم، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نازل کیا، یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کر مار ڈالا جائے، بلکہ بددعا ہے کہ اگر وہ اپنے نفاق اور ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کو نہایت عبرتناک حشر ان کا ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم ہے، لیکن یہ منافقین نزول آیت کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تھے، اس لیے ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کی گئی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ ان پر پھٹکار برسائی گئی، اور جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یعنی یہ پچھلی جو آیت ہے اسی کو آگے بیان کیا گیا کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ اگر وہ جو ایسے کام کر رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں اور اس طرح کے بہتان لگا رہے ہیں، وہ چونکہ رک گئے تھے اور ان کی منافقوں کی افواہوں کو ان کے حوصلوں کو پست کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، چونکہ وہ منافقین رک گئے اپنے ان کاموں سے، اس وجہ سے یہ بات پھر منافقوں کو ایسی سزا نہیں دی گئی۔ میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ہی ان کا کوئی حامی ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی وہاں پر مددگار ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی